किधर? नो 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 देखिए सो कैसे हैं आप लोग। आपका तो इस चैनल का होस्ट लेके आ गया है नया वीडियो। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। यो जोगिंदर थारा भाई अभिषेक इतने पाद मारेगा कि हंसते हंसते आपका पेट फूल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और हाँ, वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है, थोड़ा शेयर जरूर करना। और मेरा इंस्टा नीचे आ रहा है, उसको फॉलो कर दो। क्या करो? फॉलो कर दो। थैंक यू सो मच। रामदेव बाबा का भक्त। हाँ, एक मिनट, कुछ यहाँ कुछ हो रहा है। एक्सक्यूज मी, बोले यहाँ कुछ गन दे रहा है क्या? नहीं तो यहाँ पे आपको कुछ गन नहीं दे रहा है? नहीं। हाँ, लेकिन अब देगा, देखिए। no 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 Once more. no no हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। ओम तुरतुरी पाद। चाचा ये बाथरूम कहाँ है? बहुत जोर से लगा है। अरे बोले ना कहाँ है इधर? बहुत बिरयानी खाए थे उधर। no 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 no